تماشاوانên hêja rojeva li Kurdistanê bitaybet jî li Bakurê Kurdistanê girê dayî pirsa Kurd rojên dawî de di sede astekî gelekî berz de ye. Mustafa Öçalek Serokê Partiya Azadî ya Kurdistanê Pakê mêvanê min stüdyoye. Tu bi xêratî kekê Mustafa. Kek Mustafa em ji wê pirsê dest pê bikin yanî zêdetirî girê dayî ew welatên herêmê girê dayî me pirskirêka ku PKK li herêma Kurdistanê durust kiriye duhî jî bi egera teqandina mayînekê ji alî çekdarên PKK ve pêşmergeyek şehîd bû, pêşmergeyek giran birîndar bû. Di vê dema hestiyar de ev kiryarên PKK peyama çi didin nirxandina te bikirim kekê Mustafa. پێشتر سپاسیا جەنابێ و سپاسیا کوردستان 24 تیوی دکەم me berê jî gotiye PKK bi her hawayî PKK jî û hemû hêzên çekdar û siyasî dewletên herêmê Tirkiye, İran, Iraq, Sûriye dewletên cîhanê bê şik bê mineqeşe divê rêzê li meşrûyet, serwerî, biryar, desthilatdariya serokatî, parlamento, hikûmet û hêza pêşmergeya Kurdistanê bigirin. Ev pir bi zelalî divê Kurd giş Kurdistanî giş divê meseleyê de helbesta xwedînin û ev êrîşe ku îro PKK dike û şehîdbûna pêşmerge jî qetiyan neyên qebûl kirin me berê jî ev hewlna me şermezar kiriye. Biya me îro kilîda vî yişî rawestandina şerriyê li Bakurê Kurdistanê ye. PKK bi şerê xwe bingeha şerrî li Bakurê Kurdistanê nemaye û ev şer zerar dide gelê Kurdistanê di doza me û êdî ji Bakurê Kurdistanê jî bihirî zerarê vayam dibînin şer hatiye li Seha Başûrê Kurdistanê tê meşandin zerarê di Rojavayê Kurdistanê jî. Ji ber wê bê tereddüt divê PKK şerî rawestîne, gava PKK şerî rawestîne wê gavê ji aliyê Kurda ve destê Kurdayê xurttir bibe. Neyvê meعنê ku Tirkiye êrişê xwe bisekin li destê Tirkiye jî, destê İranê jî, Sûriye jî de gelek zayıftır bibe. Kilîda vî îşî rawestandina şerriye di vî warî jî de divê hemû hêzên siyasî û dezgehên sivîl û kesayetên taybetî Bakurê Kurdistanê helwestek pir bi zelalî bigirin ku PKK vî şerî rawestîne. Kek Mustafa niha ji we re dixwazim derbasî babetekê bibim ku bû rojeva herêmê li rojeva rojhilata navîn welatên dagî kir heta sînorên herêmê jî derbas kir pûlaka ku ji bo seredana Papa Fransîs hatibû durust kirin. Yani ew pûl bû babetekê wisa ku bû rojeva Tirkiyeyê bû rojeva İranê ev çendîn rojin medya Tirkiye ev babet kiriye babeta xwe sereke bernameyên taybet li ser çê dike. Gelo ew pûl çawakarî bû wê tesîrê bike kek Mustafa nirxandina te çi ye? Dixwazim du aliya divê mesele binirxîm. Yek aliye teknîkî, yek aliye siyasî ye. Niha Birêz Papa hem serokê Dewleta Watîkanê hem jî serokê ruhanî dînî yê hemû Xristiyan e. Xristiyanê cîhanê ne bibêjin. Heger yek bixwaze dewletek ya aliyek bixwaze pûlek vî hawî li ser navê Birêz Papa derxe pêştir divê îznê jî bistînin, îcaze jî bistînin. Di vir de gelo ev îcaze hatî stendin di ev ciyê pirsê ye. Ya duya berdevkê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Birêz Cotyar Adil got ku me hîna ev wek pêşniyarî ye. Hinek hunermenda pêşniyarî li me kiriye û em ê di aliyê destûrî û hiqûqî de vê biryarê bidin. Biryarek wan nehatî stendin çima ev pûl derket holê kê ev derxistin holê. Ya dî wek teknîkî tişkî de ez bêjim resmê ala Kurdistanê danî ser xelet danîn ser. Di tişkî ew qas girîng te bawer dikim ew kesayetên ew birêzên ku ew dînin li wê dîqat nekirinin. Va tişna mühim in. Em bê ser naveroka meselê. Li hember çi derdikevin? Hember nexşeya Kurdistanê derdikevin. Dewleta Tirkiye û İranê bi taybetî ev daxuyanî da îro li Tirkiye hema rojev bûye ev ji alîkî Tirkiye dixwaze êrîşê bike lê di fiiliyatê bû propaganda ji bo Kurdistanê 83 milyonê li Bakurê Kurdistanê li Tirkiye ew nüfusa giş pê hesiyan ku nexşeyek wa heye. Mesela Kurdistanê ne mesela îro ye. Di dewleta Selçukî de İmparatoriya Selçukî de dewleta Osmanî de gelek cara belgên resmî de ev navê Kurdistanê heye. Heta dema Abdülmecid Sultan Abdülmecid de 1847 çawa tevgera Bedirxan bek şikest xwar di wê demê de Eyaleta Kurdistanê îlan dikir madalya Kurdistanê derdixin. Piştî wî İttihat Terakî bikaraniye Mustafa Kemal Atatürkê damezranerê Tirkiye û CHP'yê nameya xwe çîçerînê wezîrê xariciyê
یەکێتیە سۆڤێتی ردشینە دوورده بەحسا کوردستانê dike di meclîsa yekam a Tirkiye de mebûsên ji rojhilatê Tirkiye tê navê wan mebûsê Kurdistanê ye. Yani Mustafa ev pul bû tiştekî wisa yani bi rastî ew sînorên mantiqî ku li ser pûlekê mirov dikarî bi fikrî derbas kirin min li hin bernameyê medya Tirkiye temaşe kir mezintirîn kanalê wayî televizyonê pisporên wanî herî mezin dibêjin ev na senaryoyekî emperyalizmê ye destê Amerîka di vê babetê de heye destê Yekîtiya Ewropa di nav vê babetê de heya heta ev na plan senaryoyeke cîhana Xristiyan beramberî rojhilata navîne beramberî Tirkiye, İran, Sûriye û Iraqê ye yani heta astekî wisa de münaqeşet kirin. Esasê xwe yani ev vê gengeşiye çi derxist holê hatina Papayê bo Başûrê Kurdistanê rastî jî gaveke dîrokî bû. û navê Kurdistanê ev jiyana li Başûrê Kurdistanê ku hemû ol û mezheb û etnisîteyên ku li vê derê bi awayekî azad û demokrat pêk ve jiyanek heye li vê derê ev destkeftiyên li vê derê li dinyê gişî hat fêm kirin û ev ewlekariya heyî 10,000 însan li vê derê ew nimêja kirin evana giş li Başûrê Kurdistanê re serbilindî bû ji hemû Kurdar serbilindî bû bi rastî Tirkiye evaya hezm nekirin. Yani bu wek hesûdiyekê heta reşiyekê xwestin vêya bi hawayekî pûç bikin yani êrîşekê li hemberî vê bidin meşandin ew tiştê tê gotin esasê xwe li hemberî hebûna Kurdistanê li hemberî doza Kurdistanê û balawa bikişîne ji AK Partî, MHP, CHP, Deva Partî, Gelecek Partî hemû partiyan aynî helwest nîşanda yani dua meselena de partiyên Tirka hemû dibin yek ev jî ciyê balê ye lê ev propagandayê tên kirin propagandayê valeye Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan 2013 de gava Serokwezîr bû li parlamentoyê digot Doğu Güneydoğu yani rojhilat û Başûrê Rojhilatê Tirkiye di dema Osmaniya di navê Kurdistan bû ew xwe ev gotibû di parlamentoyê daxistin nexwedin niha evana rihberiyê navxweyî jî henin yani partiyên Tirkiye rihberiyê navxweyî henin û wek min got ew hesûdiya heye ew dijeyetî dijminatê li hemberî Kurda heye ji aliyekê ve jî rastî ev mesele ketiye rojava Tirkiye jî û dunyê jî ew dixwazin piçekî wê şêlû bikin lê ev tiştine bêmane ye ev rastiyek dîrokî ye Kurdistan rastiyek dîrokî netewî siyasî rastiyek ku rastî ev bi hezaran sala ye ev xerîte heye û ev xerîte jî ji aliyê Rêveberiya Başûrê Kurdistanê jî partiyên siyasî jî her çar perçeyê Kurdistanê jî ji aliyê rêveberên Tirka bi xwe hatin dewleta Tirkiye hatî qebûl kirin an dokûmenta ji ber wê ev tiştên tê kirin jî bi rastî em va êrîşna jî û bêrêziyê tê kirin jî em şermezar dikin mesela nexşeya Kurdistanê hebûna miletekî niha ji bo pakê ji ber ku navê Kurdistan hey bernema wê jî daxwaza Kurda mafê çarnûsiyê heye derheqê me de doz vekirin a girtinê ملوی درجی بحثا کردستانه بحثا پرچبونا کردستانه و بحثا مافی چارمسیه کری مخاب پاراستیه دولت ترکیه دوی مسئله دوی سیاست آخو بگوهر به عقلی هر دوی چرچوه ده یعنی نها برانبری تفکر سیویل دموکراتیک کرد برانبری خاباتین هری روا هری مافتار ایکو نتویه کاری هبه سکنکه گلکی تند گولی ترکیه برانبری وی هیا به تایبەتی کو ناوی کورد ناوی کوردستانی دو ناوی خاباتا سیویل دموکراتیک دبه هر چند او خابات کو مافی مرووین هری رواجی دخوازه نهالی ترکیه پروسسی که دست بکریه دبیجنه می رفورمان بکن رفورمین چالاکین رفورمین مافی مروو رفورمین دارازی رفورمین آبوری گلوب وی سکنیل گورا بحوریاته رفورم دکارن لسر عرضی بینه جیبی جی کرن ناب تشتێک وی چەندێ بەرێ سەرۆکۆمار ڕێژەب تایپ ئەردۆغان ئەشکەرە کریە 10 قاتێ وێ زێدەتر بەرنامە ئەک پارتیەت هەیە هین زێدەتر هین باشتر هین معقولتر هەیە li destûra Tirkiye jî di qanûna bingehna Tirkiye jî diwan madde nehane lê neyb cînalîn mesele giş ev e gava ku tu gotarekê dike gotar û emel kirin ne yek be kes tu bihawî baweriyê te nayne yani heger em di vî warî jî de bê ew bê pêşhikmî em bangî Serokkomarê Tirkiye jî dikin bangî hemû partiya dikin fermo şam dûrê mamişar jî dûrê fermo bikin heger hûn dixwazin wana bikin dibêne me 2 sala bikin çima 2 sala fermo ew kesên ku
جبر فکرین خو جبر سیاست خو ناوی کردستان جبر گوتن خو هاتن گرتن حبس کردن جزا اونا کشبرتن فرمو جبو آزادی جبو دموکراسی اون ریل بر پارتیا دگرن اون دخوازن پارتیا بگرن اون ایزن نادم که هنک پارتی بیم وکرن اون گل سیاست مدارات دگرن اون شاردارا قایم داتیم فرمو داویل ویا بینن پراتیک ده وا گاو نباویژن آوی گاوی جمعه ببیژن ها باشه اق پارتی 2002 حتی چنداکی پشتی و چند ساله هنه گاواویتن لگور برنامه خو خواستن تشناب کن لی پشتی و برنامه و تشتکه کرنه و این مهپیه پارتیا دولت باقچلی جبر و دبین امی دست قانون بنگهین گهرتنا بکن امی رفرم حقوقی بکن راسی یعنی کس به باور نابه جبر که کریارو گوتن تشتکه و تشت گوتیه يعني وقت اويجي قال لك يمترن برنامج كبيجي وقانون بنجهنا تركيا ماده قال لك مهم هي كسل بالي ناشن سر خالا نودي هي دبيجي لغور و خالا نودي پیمان تركيا امضا كرنن لغور حقوق ناونتوي وقانون تركيا بين برانبري هف حقوق ناونتوي در ماست ده چه معنی يعني او مثلا دستور تركيا جي وياساي ويجي قش تابعي قانون ناونتوينن حقوق ناونتويه تركيا دبي گوداری که مصطفی هر گریدای وی بابت اینو ها ل باکوری کردستانی ل ترکیه جی یعنی بتایبتی د سالا داویده 2021 ده یعنی خباته کی گلی کی برفره جبو فرمی کرنا زمانی کردی هات کرنده وان خباتان ده پارتین سیاسیین کردی ریخسین سیویل دموکراتیک کردی روشن برین کرد دزگهین سیویل دموکراتیکی کردی گل اوروپا نجی پیشگیری دام و خباتی اف بابت نه بابت کی گرم روجوی د روجوا کردی نزانم د روجوا ترکیه ده براستی جی چند نیزیکاهیک دموکراتیک مروانه حتی اسلامی جی گریدای فرمی کرنا زمانی کردی تیکرن لید وی درباره ده من تخصص دیتنین تبک ولی پلتفرم زمان کردی پلتفرم زمان چاندا کردی پیشکشیابی کاری کردن لی گلک پارتیان سیاسی وقت پاک جیته ده دزگین سیویل کسایتا پیشکشیابی کمپانیا کردن کمپانیا یک دیروکیه جبو که زمان کردی و زمان فرمی و زمان پرورده دوی ام و کردن باکوری کردستان و کردن ترکیه به قید و شرط ام هرن لداری اق پارتی خن گلجک پارتی خن دوا پارتی خن جهب خن رفاه پارتی همو پارتی ای پارتی کیجا کردک اولی کیجا پارتی جی بدوی ام فرقه نخنه ام هرن امزه جوان بخوازن هنه کس دبین چما هدف تده هنه چما دبیجن چما ناوی کردستان نتده ام واتشنا ندم پیش ای روجمر آمهم امی چه خاصی امزه کاربن برحف بکن و کردا و هر وها او خلقین که لگل کردا دجین لترکیه الباکوری کردستان دیاسپورای ام چه خاص کاربن امزه زیاده بکن ام هزا خا خورتر بکن دوی وارد دوی هر کس وقت وظیفه کردایتی انسانی نشتمانی ولات پروری جی ببینه وظیفه که ام لخوا خودی در کبن او کمپانی حتی کنگی بردوام که یعنی آن وقت برنامه خوازن هر پارتین سیاسی گشا ببینن ترکیه پارلمانتوی ببینن دوی وارد خباتن و پاش اشکره بکن لیاد خوازم لگل و دوی ام همو کد کمپانی یک دیجی بمشینن یک دوی کردی نزانه کردی فیر ببین و کردی زانه بجی لمالا خو لچارشیه لتجارت لسیاست روشن بیری جیان هر درید کردی کار بینن دوی جیان زمان ما جیان کردی به هر دو کمپانیا به دور بمشن و گاوی امزتر بگیج نارمانجا خو سپاس بوده مصطفی شده که سروک گشتی پارتی آزادیا کردستان پاکه گوت میوانی کردستان میشد سپاسی وقت کم سرکفتنش ورد خواست